মণিপুর রাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তার বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হলো, তখন রাজা তাকে পুত্ররূপে পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি। অর্জুন 12 বর্ষ ব্যাপী ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ। अमृतस्या पुत्र आजे धमानि दिव्यज्ञानितस्तु वेदाहुमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसं परस्तात् शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्या पुत्र आजे धमानि दिव्यज्ञानितस्तु। अहो की दुस्सह स्पर्धा अर्जुन जे करे अश्रद्धा से कोनखाने पाबे तार आश्रय। अहो की दुस्सह स्पर्धा अर्जुन तुमी अर्जुन हा 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 बालकेर दल मार कोले जाओ चले नाई भय। अहो की अद्भुत कौतुक, अहो की अद्भुत कौतुक।